Ala, malapit na si Makong, malapit na si Makong. Malapit na si Makong ni Clark. Ayun, grabe. Agay, natumba si Makong. Angkol, bukol, angkol, bukol. Loading natin, loading natin. Titikan vlog. Expert Pro, first hit. Expert Pro, first hit. Alaka, nagbar-to-bar. Clark, JB Lemoy, nag-outside si Makong, JB, Clark, JB, Makong, Kervin. Alright, Gilo Leonardo. Alaka, nagbinanggain na sila. Ala, Makong na unahin. Tuwa na si Clark, nagsutoy. Ala, sige. Kervin, Reben, Ituya. Kuha na. Nakalusot si Makong. Tuara. Nakalusot si Makong. Yun o, grabe. Nalukong siya kanina. Pero nakasusot na. Alright, nago na. Clark Walesa. Makong di mata. And Jelo Leonardo. JB Lim. Yun. Clark Walesa, Four Sisters. Ang nangunguna. Followed by Makong di mata. And Jelo Leonardo. And JB Lim. JB Lim. Then Pipito. Pipito na yun. Reben Pipito. Tara. Ala, malapit na si Makong. Malapit na si Makong. Malapit na si Makong ni Clark. Ayun, grabe. Alaka, doon na lang. Bakbaka na naman to. Ala. Agay, natumba si Makong, natumba. Natumba. Ala, ikaduha na Gilo Leonardo. Makong natumba. Ritten. Clark Walesa, nangunguna pa rin. Followed by Gilo Leonardo, Posami City. Yun. Ito na, Makong di mata. Humahabol na naman to. Yun ang the lightning. And Reben Pipito. And Kenji Hintuya. Alright, JB Lim and Kevin. Para si Kon. Alaka na Jelo. Makong. Ala, habol. Alaka. Alright, 13 laps pa no? 13 laps. Alaka niya. Clark Walesa nangunguna. Four Sisters of Cebu. Ala, malapit na si Makong kay Gilo Leonardo. Alaka. Dikit. Ayun o. Alaka. Ayun o. Lapit na. Ala. Ayun, Clark Walesa. Ayun o. Grabe si Clark. Ayun, nakuha na naman ni Makong si Gilo Leonardo. Malapit na naman siya kay Clark Walesa. Hinahabol na naman niya si Clark Walesa. Ala, ito si Clark Walesa nangunguna. Four Sisters Racing Team, Makong di mata, humahabol. Natumba pa to, natumba. Alright, Clark Walesa. Leading. Makong, andyan na, pulpot na. Sabi si Makong. Alaka, malapit na. Alaka, giardo ni Makong. Alaka. Yan o. Ala, malapit na. Bakbakanay na naman to. Ala, kanina natumba si Makong pagliko. Kanina natumba, ngayon tumba, hindi na. Ayun, dikit na. Alaka. Dumikit na si Makong di mata kay Clark Walesa. Ganda ng bakbakan to. Yun o. Yun, ala. Yun. Ayun. Nakuha na sa inside. Sa inside talaga ni Makong. Grabe yung gaan ni Makong. Yun o. Natumba pa yan. Grabe, Clark Walesa nasa pangalawa na. Humahabol pa rin. Ito, bakbakanay, Kevin versus Ituya. Bakbakanay o. Cebu versus Iloilo. Alright, Kenji Ituya versus Reben Pipito.
Ala! Ala ka! Yun o! Bakbakan! Ala ka! Outside, inside, outside, inside. Outside, inside. Ayun! Nakuha. Inside, outside. Ayay, na inside pa rin. Gandang bakbakan ito. Itoya versus Pipito. Cebu versus Iloilo. Inside. Ayun, nakuha. Bang! Alak ka, nakuha ni Itoya. Kenji Itoya. 16 years old from Iloilo yan. Pang-apat na, pang-apat. Pang-apat lagi. Ay, pangatlo si Kervin. Kervin Pipito. Si Lololando pang-apat. Ayun, Kenji Itoya. Yun, oh! Grabing bata to. 16 to, 16. Si Makong, andun na si Makong. Yun! Alright, second pa rin natin, Clark Walesa. Four Sisters. Yun, si Clark, oh. Yun. Bahala sila nila. White flag is up, white flag is up, white flag is up. Second pa rin, Clark Walesa. Third na to. Third na to is... Nawala si Gilo. Ay, nakuha si Gilo. Nakuha si Gilo ni Kervin Pipito. Yun, Kenji Itoya. Ay, di para. Laper pala si Kervin. Laper din si Kervin. Ako si Makong. Tora day. Sutoy naman. Alright, checkered flag for the Lightning. Makong Dimata. Checkered. Alright. Second na to. Second na to is Clark Walesa. Yan. Second, Clark Walesa, Four Sisters Cebu. Third na to is Gilo Leonardo. Ayun, Gilo Leonardo itong third. Fourth is Itoya. Yon. Fourth is ala, grabe nga bata, kursunada giging nga bata bay natumba na ni kanina. Alright, atong fifth. Alright, Kevin Reben, congrats.